ਆ ਕੇ ਨਾ ਤੂੰ ਚੁਪਕੇ ਸੇ ਮੇਰੇ कान में उन्होंने बताया कि कुड़ी जड़ी है ना ਇਹਦੇ एक मुदस्सर नाम ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹੱਲੇਦਾਰ उसके साथ इसके ताल्लुकात है। साइकिल सवार लुंड मुस्टंड कंगला इतना मुतमिन है और इतना जो है ना पक्की पैरी पूरा पक्का जैसे कॉन्फिडेंस से वो सवालों के जवाब दे रहा है। मैंने राणा साहब से कहा, मैं कहा राणा साहब इतना बड़ा वाकया होया है, 2 कतल होए ने, वो ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਘਬਰਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। अब मैं फैसला करता हूं कि भाई ਵਿਗੜਿਆਂ ਤਿਗੜਿਆਂ ਦਾ ਪੀਰ ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਬਾਲਮਾ, ਤੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਛੁਰੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਮਸ਼ੂਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਪੈ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ ਉੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਸਾਂ। लड़की की शलवार ढीली थी, कमीज उसकी नहीं उतरी हुई थी। शलवार ढीली समझते हैं? अरबपति घराने की बहू अपने खामद को चीट कर रही थी, जिम जाती थी और जिम के पिछले दरवाजे से निकल जाती थी, उसका यार वहां खड़ा होता था। हालांकि नौजवान जंग खामद था और अरबपति लड़की थी और वो उसके साथ उस जिम के पिछले दरवाजे से निकल के डेट पे चली जाती। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम तफ्तीशी के साथ मैं हूं सलमान कुरैशी। नाजरीन, लाहौर का इलाका अपर माल है, ये रेस कोर्स थाना की हदूद में आता है, जहां पर 1990 की दहाई में सास और बहू को घर में बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया जाता है। पुलिस की टीमें मौका पर पहुंचती हैं, हालातों वाकयात का जायजा लिया जाता है, कातिल कौन है, उसने किन वजूहात की बिना पर मारा है, और मकतूलीन एक अमीर घराने से ताल्लुक रखते हैं और उनके घर का सरबरा घर में मौजूद नहीं होता जब ये कत्ल की घिनौनी वारदात होती है। ये वारदात किस तरह से ट्रेस होती है, कातिल कौन निकलते हैं, ऐसे खौफनाक इंकशाफात से आज के प्रोग्राम तफ्तीशी में पर्दा उठाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक CIA के पुलिस ऑफिसर जहीरुद्दीन बाबर अवान साहब। उन्हीं की जुबानी जानते हैं कि ये वाकया किस तरह से रूनुमा हुआ और उस वक्त फिर किस तरह से तफ्तीश का आगाज किया और बिलाखिर फिर इस वारदात को ट्रेस करने में पुलिस कामयाब हुई। बहुत शुक्रिया बाबर साहब, आपने वक्त दिया। बड़ा ही 1990 की दहाई, 2 खवातीन का मर्डर, जिसमें एक 27 साला जवान लड़की है, उसकी सास है, वो घर में किस तरह से इत्तला मिलती है, कैसे तफ्तीश का आगाज करते हैं और वाकये को किस तरह से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरैशी साहब, ये एक ऐसा वाकया है कि जिससे मैं कम से कम, मेरा तो जो है रूह भी कांप गई और मुझे यकीन भी नहीं आ रहा, मेरा तो एतमाद ही उठ गया रिश्तों से। ओहो। मैंने अपनी अव्वल की मुलाजमत में, नौजवानी में ऐसे ऐसे भयानक वाकयात देखे हुए हैं कि जो देखने के बाद इंसान तजर्बात भी हासिल करता है और फिर उसको दुनिया की इस जो हालात हैं, जो सोशल सेटअप है, इसके बारे में भी बहुत पता चलता है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। रात 2 बजे का वक्त था, मैं ड्यूटी ऑफिसर था, मेरी पोस्टिंग थी CIA। मुहर्रर का फोन आता है। ये वो दौर है जब ना CCTV कैमरास थे, सही, ना फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी थी, ना ही कोई सेफ सिटी की कोई मदद हासिल थी। पुलिस अपनी स्किल्ड बेस, मोबाइल तक नहीं था, मोबाइल भी नहीं थे, ठीक है, PTCL फोन होता था और पुलिस स्किल्ड बेस तफ्तीश किया करती थी अपने मुखबरान के जरिए और मौका मुलाजा के जरिए, जो पुलिस की असल पुलिस की तफ्तीश होती थी। 2 बजे मुझे मुहर्रर का फोन आता है, मैं घर पे था, मेरी नाइट ड्यूटी थी और मेरी टीम वहां CIA में मौजूद थी। अच्छा, ये एक रिवायती, एक पुराना तरीका कार चला आ रहा है CIA से CCD तक जी, आज कि एक ड्यूटी अफसर मुकर्रर कर दिया जाता है। जी, अब तो डिवीजन्स बन गए ना जी। तब एक ही CIA था। अच्छा। तो मैं ड्यूटी अफसर और वो कोतवाली था। ठीक है। मैंने मुहर्रर का फोन अटेंड किया, उसने कहा जी मलिक साहब 2 कत्ल हो गए ने ते पहुंचो। मैंने अपने लड़कों के बारे में उसे कहा कि उन्हें कहेंगे जी वो भी पहुंच जाए। सही। हम जाए बकुआ पे पहुंच गए। ठीक है। मैं जब जाए बकुआ पे पहुंचता हूं तो वहां पे मुतल्लिका पुलिस ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है। एक सब इंस्पेक्टर साहब थे और एक बड़ा ही समझदार लड़का, यंग ऑफिसर था, रैंकर था, लेकिन बड़ा ज़हीन लड़का था, राशिद। सही। ASI, वो भी वहां मौजूद था। हमने सब ने मिल के मौका मुलाजा किया। मौके की सूरत कुछ इस तरह से थी कि एक 55-56 साला खातून है
جو اپنے بیڈ روم کے دروازے کے بیچوں بیچ آدھی باڈی اس کی جو ہے وہ دروازے کے باہر ہے اور آدھی باڈی جو ہے وہ اس کی دروازے کے اندر ہے, اور اس کا رخ جو ہے وہ کمرے کی جانب, اپنے بیڈ روم کی جانب ہے. ٹھیک ہے. اور وہ اوندے منہ گری ہوئی ہے. صحیح. یہ دیکھنے کے بعد اندازہ ہو گیا کہ یہ جو خاتون ہے اس نے اپنی جان بچانے کی کوشش کی ہوگی, اس نے بھاگنے کی کوشش کی ہوگی, اور یہ جب بھاگتی ہوئی اپنے کمرے کی جانب گئی ہے تو وہاں پہ یہ گر گئی ہے. اور اس کو خنجر کے, چاقو کے متعدد وار ہوئے تھے, لیکن جائے وقوع پہ کوئی ویپن موجود نہیں تھا. اچھا, کوئی چاقو, کوئی ایسی چیز موجود نہیں تھی سوائے بلڈ کے. ٹھیک ہے. اس کے بالکل سامنے والے کمرے میں یہ 27-28 سالہ لڑکی, اس کی ڈیڈ باڈی تھی, اور اس کو صرف ایک کٹ مارک تھا اس کی گردن پہ, شارگ اس کی کٹی ہوئی تھی, جیسے کسی نے تیزی سے اس کی گردن کو اڑا دیا ہو. گھر میں ڈکیتی کی نسبت کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی کہ یہاں کوئی چور آئے ہیں, ڈاکو آئے ہیں. ہاں, 2 الماریاں کھلی ہوئی تھی. صحیح. ایک دراز کھلا ہوا تھا, وہ مطلب آدھا جیسے کھلا ہوتا ہے. اس کے علاوہ وہاں کوئی ایسے آثار نہیں تھے کہ جس سے یہ لگے کہ یہاں کوئی ڈاکو آئے تھے اور یہ واقعہ ہو گیا. البتہ بینگ اے پولیس آفیسر, وہاں پہ جو لڑکی کی صورتحال تھی, اس کی جو حالت تھی, اس کے کپڑوں کی نسبت کہ وہ, میں اب چونکہ بہت سے ویورز نے سننا ہوتا ہے, وہ کپڑوں کی کچھ اس قسم کی حالت تھی کہ وہ لگ رہا تھا کہ اس بچی کے ساتھ, اس لڑکی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. اچھا جی, کچھ ہوا ہے, ریپ ہوا ہے یا جو بھی ہوا ہے, کچھ اس بچی کے ساتھ ہوا ہے. گھر میں مرد کوئی نہیں تھا. ہماری موجودگی میں کوئی 5-7 منٹ یا 15 منٹ جتنا بھی ٹائم لگا ہوگا, ہم جائے وقوع کا وہ جو ہماری ٹیم ہوتی تھی فنگر پرنٹ والی, بالکل پرانے وقتوں میں وہی ہوتی تھی, وہ آ گئے, اور جو بھی وہاں کی انہوں نے کوئی نقشہ بنانا یہ وہ بھی سی آئی اے کے ہوتے تھے کچھ. جی, وہ ٹیم ہوتی تھی سی آئی اے کی, فنگر پرنٹ والے وہ سارے, وہ آ گئے وہاں پہ کوئی نقشہ وقشہ بنانے. ایک واجبی نقشہ بنتا ہے جو ابتدائی نقشہ جسے کہتے ہیں موقع پر, جی فرضی نقشہ آپ سمجھ لیں, یا اسے آپ بلا سکیل نقشہ, کیونکہ بعد میں تو پھر اس کا باقاعدہ با سکیل نقشہ بنتا ہے جو کہ ایک باقاعدہ نقشہ نویس پیش کیا جاتا ہے. جو نقشہ عدالت میں پیش کیا جاتا ہے وہ جائے وقوع کے اس بلا سکیل نقشہ جو بنایا جاتا ہے, جو پولیس افسر بناتا ہے, تو وہ سب انسپیکٹر صاحب وہ نقشہ بنا رہے تھے. یہ ابتدائی کام ہم نے وہاں کیا, مطلب متعلقہ پولیس نے. اور وہاں سے وہ جو خون آلود وہ جو کپڑے اور یہ ساری چیزیں یہ سب قبضہ میں لی گئیں, اور جو ابتدائی معاملات تھے ان کو حل کیا گیا. ڈیڈ باڈیز کو ڈیڈ ہاؤس روانہ کیا, ظاہر ہے ان کا پوسٹ مارٹم ہونا ہے, لواحقین کو اطلاع دی گئی. اچھا, گھر میں کوئی اور ان کے علاوہ موجود تھا؟ اطلاع کس نے دی؟ اطلاع اس کے ہسبینڈ نے دی لڑکی کے, اپنی والدہ کے, اور یہ گیا ہوا تھا برانڈرتھ روڈ. اچھا, یہ اپنے کنٹینر, اس کا بڑا بزنس تھا, مطلب امیر ترین آدمی تھا. بڑی شاہد نام, بڑی ہی مطلب جیسے آپ کہتے ہیں نا متمول فیملی, یہ نہیں کہ کوئی معمولی نوعیت کے, بڑے امیر ترین لوگ. گھر میں ایک گاڑی بھی کھڑی تھی, اچھا, خاوند کی الگ سے گاڑی تھی, مطلب اچھے کھاتے پیتے لوگ تھے. یہ آیا, اس نے کہا جی میں پہلے آیا تھا, میں گیا تھا اپنے چچا کے گھر, اچھا, ان کو بتانے کے لیے کہ یہ واقعہ ہو گیا. فون وہ اٹینڈ نہیں کر رہے تھے, رات لیٹ نائٹ کا وقت تھا, تو فون اٹینڈ نہیں ہو رہا تھا. تو میں نے اپنے ورثاء کو, رشتہ داروں کو بتانا تھا. جو لڑکی ہے اس کے بھی والدین کو اطلاع دی ہے اور یہ سارا کچھ. تو میں ابھی گیا ہوں یہاں سے, قریب ہی میرے چچا رہتے تھے, میں نے ان کو اطلاع دی. اچھا, وہ 15 پہ کال کر کے خود چچا کو بتانے وہ واپس آیا وہاں سے. گھر کے حالات اس نے یہ دیکھے ہیں, دروازہ ایک کھلا ہوا دیکھا ہے, اور اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آیا. اچھا, اب یہ جو شاہد ہے نا سر, اس کے اوسان خطا ہے. اچھا, لیکن یہ رو نہیں رہا. اچھا, رو نہیں رہا, یہ چیخو پکار بھی نہیں کر رہا, یہ مطمئن ہے. ماں اور بیوی قتل ہوئی ہے, لیکن جو آپ دیکھتے ہیں باڈی لینگویج, وہ اس کی کچھ اس قسم کی تھی کہ جو متعلقہ پولیس والے تھے وہ اس پہ مشکوک ہو رہے تھے. صحیح, کہ جی یہ ہوئے نہ ہوئے جناب, جو ہے ایسے منڈے نے کیتا, مطلب شبے کا اظہار موقع پر ہی تفتیش انہوں نے شروع کر دی. انہوں نے اس سے گفتگو بھی شروع کر دی, باقی کام ایک طرف, راشد اس سے سوال و جواب شروع کر دی. میں نے راشد سے کہا کہ یار آپ تھوڑا سا حوصلہ کریں, یہ ہمارا کام ہے, ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کیا کرنا ہے. میں اپنے 2 ملازموں کے ساتھ اس کو بھجوا دیتا ہوں. اچھا, کیونکہ ابھی مجھے وہاں کچھ دیر رکنا تھا. ٹھیک ہے. میرے ساتھ ہمارا ایک پرانا بابا
سپاہی بھی تھا. اچھا. یہ وہ والا سپاہی جس نے ساری زندگی سائیکل پہ سفر کیا, واہ, موٹر سائیکل نہیں خریدی, یہ بڑے یہ پیدل تفتیش کرتا کامیاب تھا. پولیس آفیسر رہے ہیں یہ اس طرح کے بزرگ جو ہوتے جی تھے. بالکل. ابتدائی تو ان کی آج بھی بڑی اشد ضرورت ہے. ہوں. یہ آج کے دور میں بھی یہ لوگ جو ہے یہ اب آلدو ناپید ہوتے جا رہے ہیں, ان بالکل کی بہت ایسے. کمی واقع ہو گئی ہے.